भीषण महाग्नि पुरुषाद दर्शन असद सभय वनवास पृच्छत मृद मृद अनेक महारथ स्त्रोत द्रोणस्त्रोतश्चास्म हरे अविरक्षिता। what meaning? विषा विश्वर एक कथा आम आगे कही सारी तेणु एक कथा आम पुनः व्यक्त करवा आम पाखे समय बहुत कम आज तो लास्ट दिन महाअग्नि जो गृह कुंती और कुंती पुत्र मान सह पड़े मारे जो प्लान होता से रक्षा कर भगवान कृष्ण। पुरुषा मानव भक्ष हिडिंब राक्षस सहित भीम को युद्ध करने से नरखादक राक्षस हिडिंब हाथ भीम को रक्षा करते किए भगवान कृष्ण। कुंती कही चली दर्शन दर्शन अस भयंकर सभाया सभारे अर्थात असत सभा जोठार 20 लक्ष लोक उपस्थित थे से सभारे दुर्योधन निर्देश दुशासन अंतपुर जबरदस्ती द्रौपदी को घासाड़ी घासाड़ी आनी उपस्थित करते केश धरी केउठारे गुरु सभा से असत सभा आ दुर्योधन निर्देश दुशासन ताको विवस्त्र कराई ताको गुरु रूप बसाया ये निर्देश देते ये सब असत सभा किए कहते कुंती देवी ये कथा भी आम कही सारी। वनवास कृच्छत वनवासरु कष्टरु आम यही कथा आलोचना कर केवल प्रभुपाद अनुवाद भावार्थ पढ़ी सारा पर वनवास कृच्छत यही कथाटार ऊपर आलोचना करूँ आमर समय शेष आम आसवा पर मृदे मृदे पुनश्च युद्ध भूमि अनेक अनेक महारथ महारथी माने अर्थात अर्जुन को युद्ध करने क्या सहित पितामह भीष्म अजय भी जे कि पिता वर प्राप्त होते जे पर्यंत से इच्छा न करछंती से पर्यंत मृत्यु पाखक आसी पारिब नाही। अजय भी किए थे पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जानकर हाथ में जो पर्यंत अस्त्र थी से पर्यंत कई परास्त करी पारिब नाही। महावीर कर्ण कर्णकर से युद्ध कर परास्त करवा अर्जुन पक्ष बहुत दुस्साहत ये सब यही प्रसंग मुझे आलोचना करी प्रथम प्रभुपाद अनुवाद और भावार्थ पढ़ी सारा पर केवल शब्दानुवाद पाठ कर जाउची। महारथ महारथी माने अस्त्रोत काली आम कहते अश्वत्थाम सहित अर्जुन जे घटना घटी पुनरावृत्ति करवा ना काली सरी जाइए। अस्त्रोत अस्त्र मान द्वारा द्रोणी द्रोणाचार्य पुत्र अस्त्रोत अस्त्रु और वर्तमान छ ब्रह्मास्त्र पंच पांडव और उत्तर देवी गर्भ कौरव वंश शेष संतान परीक्षित को नाश करने ये अश्वत्थामा प्रयोग करते ब्रह्मास्त्र च एवं आस्म भूत काल चिन्ह हरे भगवान को द्वारा अभिरक्षिता संपूर्ण रूपे सुरक्षिता हेले अनुवाद समस्ते मो पर पुनरावृत्ति करेंगे। हे प्रिय कृष्ण आपण आम मान को एक विषाक्त पृष्ठ करू
ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିରୁ ମାନବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସଭାରୁ ବନବାସ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ବିପତ୍ତିରୁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ଅନେକ ମହାରଥୀମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କୁନ୍ତି ଦେବୀ କେତେ ପ୍ରକାର ବିପଦ କଥା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ? 6 ପ୍ରକାର ବିପଦ କଥା। ହଁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏହିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2ଟି ବିପଦ କଥା ନେଇ ବନବାସ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା କାହା ସହିତ? କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। যেটা আলোচিত হয় নাই সেই কথা আমি আলোচনা করিব। এ 6টি বিপদ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କହିସାରିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଭୀମଙ୍କୁ ଯେ ବିଷ ଲଢ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିପଦ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଘରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। এটা କେଉଁଠୁ ହେଇଥିଲା? ବାର୍ଣ୍ଣାବତରେ। ତ ସେ କଥା ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୁରୁଷଭାବରେ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ କଥା ବି କହିସାରିଛୁ। ତ ବନବାସ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିପଦ ଆସିଥିଲା এটা କେବଳ ବନବାସର ତୁଚ୍ଛତା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ 4-5 ପ୍ରକାର ବିପଦ କଥା ଆମେ ସେଇ କଥା କେବଳ ଆଜି ଏଠାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରରୁ ବିଦାୟ ନେଇ କାମ୍ୟକ ବନରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଯେତେ ସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ସେ ପାତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାହା କିଛି ରନ୍ଧନ କରିବେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେତେ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଲେ ବି ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯଦି ଅତିଥି ଆସିବେ ସେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଯାହା ରୋଷେଇ করে ସେଥିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଇସାରିବେ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବାସାମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଆସିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ। ଆଉ ଶକୁନି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବାସା ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ସବୁ ଆଇଟମ ତିଆରି କରି 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବାସାକୁ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଶୋଇଯିବେ। ଶୋଇଲା ପରେ ଯେତେ ଉଠିବେ ତୁମେ ଯାଇକରି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଆଉ ସେ ତ ଦୁର୍ବାସା ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିବେ, ବତ୍ସ 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଜି ଯେପରି ଭୋଜନ ଦେଇଛ ଏହିପରି ଭୋଜନ ୟା ପୂର୍ବରେ କେହି ଦେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୋଇଲେ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମେ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତ
तो तुमे से तो हाथ जोड़ी कर कहब पाए ढंग यहीपर कहब हे मुनिवर 10,000 शिष्य मान सह आपन एठा को आसती आपन को पदधूली पड़ी यही यथेष्ट मुआ कौन बर मागिबी तो से पीड़ापीड़ी करेंगे तुमको बर देवाई तुम्हें से तो हाथ जोड़ी कह जे 10,000 शिष्य मान सह आपन आसी जमी आम मन को दर्शन दे आम मन को जीवन धन्य कर तो आमर भाई माने पत्नी द्रौपदी सह बने बनवास अच्छा से मैंने केते दुख कष्ट भोग कर तो आपन ये 10,000 शिष्य मान सह सेटा को जाई से दर्शन दे से धन्य कर उद्देश्य कौन द्रौपदी जो पात्र पाई समस्त अतिथि सेवा पर से खाइबे खाई सारा पर 10,000 शिष्य मान सह जो उपस्थित हे आ युधिष्ठिर महाराज यदि खावा को न दे पारे से तो अत्यंत क्रोधी दुर्वासा क्रोधित हो अभिशाप देवे द्रौपदी सह पंच पांडव सब भस्मीभूत हो तो तुम एक छत्र समग्र पृथ्वी सम्राट रूपे तुम्हें भोग कर दुर्योधन मन लगिगला हाँ संगे संगे बुझीपारे हाँ बहुत अच्छा परामर्श हाँ तो संगे संगे से विविध प्रकार उत्तम उत्तम सब आइटम तैयारी कर जा या पूर्वर केवे दुर्वासा मुनि के शिष्य माने खाई नथिले सेहीपरि उत्तम उत्तम सब सुस्वादिष्ट माने आइटम सब तैयारी कर 10,000 शिष्य मान सह दुर्वासा को आकंठ भोजन कराले एत सुस्वादिष्ट खाद्य वस्तु ये माने खाइबा को आरंभ कर छाड़ी पारना पेट भरी जाऊँगी तथापि ता भीतर को से पुरछंती यहीपरि आकंठ सब पेट भरिक खाइले आकंठ जो खाइले आलस आसीगला समस्त शुई पड़े हाँ 2-3 घंटा शुईगला आ उठिले अपराह्न समय हाँ से तो दुर्योधन आसी दुर्वासा के चरण पनत हाथ जोड़ी सामने जो अवस्थान कर दुर्वासा मुनि कहते वत्स तुम्हें आज जेपरी 10,000 शिष्य मान सह मत पेट भरी भोजन देच यहीपरि भोजन आम केबेले करूँ तेणु तुम प्रति मुझे अत्यंत प्रसन्न हो जाए तुम्हें बर प्रार्थना कर तो शकुनी परामर्श देते तुम कौन बर मांग हाथ जोड़ी एमती कह जे मुनिवर 10,000 शिष्य मान सह आपन आसी तो आम मन के पदधूली दे आम मन के जीवन सार्थक कर धन्य कर तेणु मुआ कौन बर अपन मांगे चाहूँ तो दुर्वासा मुनि ना देवाई चाहूँगी तुम बर प्रार्थना कर तो ये सब हाथ जोड़ी कह हे मुनिवर जदि बर देवाई चाहते यही बर दिंतु आपन जेमिति आसी शिष्य मान सह दर्शन दे आम धन्य कले आमर भाई माने स्त्री को सहित वनवास केते कष्ट पाँच तो आपण मैंने आपन शिष्य मान सह सेटा को जाए से दर्शन दे से कृतार्थ करते तो दुर्वासा संगे तथा दुर्वासा एक कथा शुणी संगे तथास्तु करदे तथास्तु करदेलन अपराह्न से द्रौपदी खाई सारी सकाल यहीपरि अतिथि सेवा केते ब्राह्मण वैष्णव अतिथि सेवा आसुले समस्त को खाइबा को दौते परिशेष पांडव मान खाई सारी पांडव मान खाई सारा पर द्रौपदी खाती तो से खाई सारी एमती समय 10,000 शिष्य मान सह दुर्वासा आसी उपस्थित है 1,000 शिष्य मान सह जो दुर्वासा आसी उपस्थित है युधिष्ठिर महाराज धर्मराज संगे संगे 10,000 शिष्य मान सह दुर्वासा को स्वागत जानाइले श्रद्धा स्वागत युधिष्ठिर महाराज निज मुखर कहते हे मुनिवर
ଆପଣ ଆଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଏଠାରେ ଭୋଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଜାଣିନଥିଲେ ଇଆଡ଼େ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଚାରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି କହିଲେ ଆମେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆସି ଏଠାରେ ଭୋଜନ କରିବା। ତ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଚାରି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଏଇପରି 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବାସା ଆଜି ଆମର ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଅତିଥି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ନା। ତ ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଲେ ତ ମୁଁ ତ କହିଛି ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ସେ ଦୁର୍ବାସା ଯଦି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବୁ। କ'ଣ କରିବା ମହାସଙ୍କଟ କାଳ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ଯେ କୁରୁ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ସେ ବି କରିନଥିଲେ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ସେ ବି କରିନଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ସେ ବି ମସ୍ତକ ନତ କରିଯାଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସେତେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେଇ ଦ୍ୱାରକାନାଥ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାତର ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କଲି, ସେ ସେତେବେଳେ ଆସି ମୋର ସେଇ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ମୋତେ ମୋର ଲାଜ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତ ଆଜି ଏ ତ ଘୋର ସଙ୍କଟ କାଳ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଏ ବିପଦରୁ କେବଳ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଆଉ କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି हे ଯଦୁପତି हे ଯାଦବ, ଆମେ ମହା ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ଆପଣ ଏଇ ସଙ୍କଟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ପାଲଙ୍କରେ 8 ଜଣ ପାଟରାଣୀ, ମେନ୍ ଯେ ପାଟରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ପଦସେବା କରୁଥିଲେ, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସେବାର ରଥ ଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ କାମବନ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁଠାରେ କାମବନ ସେଇଠୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି हे ଯଦୁପତି हे ଯାଦବ ଏ ନାମ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ କେଉଁଠାରେ? ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂର ସେଇ ଦ୍ୱାରକାରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଟରୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ପବନ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୋର ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଠରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ସେ ପରେ ଶୁଣିବା, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋର ପେଟ ପୁରୁଛି, ମୋର ଜଳୁଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେଇ ପାତ୍ରଟି ଧୋଇ ମାଝି ଘରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆଣି ଦେଖା, ତା ଭିତରେ କିଛି ନଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବଳେ କୃଷ୍ଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ହଁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଶାଗ କନା ରହିଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ହାତ ଶାଗ କନା ନଥିଲା, ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେଟା ଶାଗ କନା ଦିଶିଲା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଶାଗ କନାଟା ଦ୍ରୌପଦୀ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ନା କ'ଣ, ହଁ ଇଏମାନେ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଇଏ ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତରେ ଦେଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପାଟିରେ ପକାଇଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନେଇ ଆସେ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଲେ, ପାଣି ପିଇକିରି ହେକୁଟି ଉଠାଇଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆକୁଣ୍ଠ ଭୋଜନ ହେଇଗଲା। ଇଆଡ଼େ 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବାସା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକୁଣ୍ଠ ଭୋଜନ ହେଇଗଲା। ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକୁଣ୍ଠ ଭୋଜନ ହେଇଗଲା। ଯସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ ତୁଷ୍ଟେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆକୁଣ୍ଠ ଭୋଜନ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ସମଗ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କର ଆକୁଣ୍ଠ ଭୋଜନ ହେଇସାରିଛି। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି
गुरुदेव कहते गुरुदेव गुरुदेव ये कौन है आम स्नान कर देव मार्जन कर हठात आकंठ सब भोजन हो गला और टिके भी खाइबा को रुचि नहीं तो से तो दुर्वासा मुनि बोले अरे अरे ये पांडव माने महान भक्त थरे वैष्णव अपराध करवा जो केते हैरान होइथिले दुर्वासा ये दुर्वासा मुनि का चरण अपराध कर अम्बरीश महाराज अम्बरीश के चरण रे अपराध करवा जो सुदर्शन तुमकर ये केते हैरान होइथिले हां तो सेटा मन पड़ेगा अरे पांडव मैंने आम मन के केते प्रकार आइटम सब तैयारी करछंती आमे जदि सेटा को जाय न खाइबु ताहले हमर महा अपराध होई जिवो हम एइटु सब पले जा चल चल एइटु पले जा तो सेइटु समस्त पले गेला यारे भगवान कृष्ण भीम को कहछंती तुम्हें जाएगी 10,000 शिष्य मान के साथ दुर्वासा को स्वागत करी एटा को नहीं आस समस्त को आहार दिया तो भीम आसिले कृष्ण का निर्देश तो देखिले कहीं नहांती सेटारे যমুনার স্নান করে সব যাইলে সেটার কাহাকে দেখি পারিল নাই সেই যমুনা কূଳରେ জনে মুনি বাস করছিল ছোট্ট কুটিরে তাকে পচারিলে আচ্ছা 10,000 শিষ্য ମାନଙ୍କ সহ দুর্বাসা মুনি এটাকে আসিছিল স্নান করিয়া পাই সেমানে কুଆଡ଼େ গଲେ তো সে তো মুনি কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ମନେ ହେଲା ଏଇଠୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ तो भीम आज खबर देते से मान से सब विदाय नहीं अन्यत्र चले जाए महासंकट भगवान कृष्ण द्रौपदी सब पंच पांडव मान को रक्षा करले जदि से आसी था खाइबा को न दे पारि ताले संगे संगे क्रोधित हो दुर्वासा अभिशाप जदि दे द्रौपदी सह पंच पांडव सेटा समस्त भस्मीभूत हो महासंकट यहीपरि रक्षा कले भगवान कृष्ण आ से पांडव माने जिते वनवास थिले 5 भाई से माने वन को जाइथिले फलमूल संग्रह करिया पाई आ द्रौपदी केवल आश्रम दैत्यवन आश्रम तो सेते बड़े जयद्रथ से जिते बड़े जाऊले रथरे आरोहण करी सैन्य सामंत सह अन्य एक देश को जाऊले तेमती समय बाटे द्रौपदी को देखिले द्रौपदी पानी आने जाए तो द्रौपदी के देखी से अपहरण कर नहीं गल जबरदस्ती जयद्रथ द्रौपदी को अपहरण कर नहीं गल हाँ द्रौपदी चित्कार कहीं ना एमती समय भीम आ अर्जुन फेरी आसी देखिले आश्रम शून्य आ द्रौपदी के चित्कार दूर सुना जाऊला से चित्कार अनुसरण करी भीम आओ अर्जुन दौड़े देखिले यहीपरि जयद्रथ जबरदस्ती द्रौपदी को रथरे बसे ताकू हरण करी नहीं जाए तो संगे संगे भीम अर्जुन द्रुत बेगरे से जयद्रथ को जो धरिले बंधन करी नहीं आसिले युधिष्ठिर नकुल सहदेव समर्थ उपस्थित हो गल युधिष्ठिर महाराज सम्मुखें जो उपस्थित भीम ताको मारिदेवाई प्रयास कले से युधिष्ठिर महाराज धर्मराज से भीम कहते भीम या छाड़ी दियो या मारिदेले आमर भौनी विधवा हो के भौनी के हाँ दुर्योधन भौनी दुस्सला हाँ दुस्सला माने गोटे परिवार
ଇଏ ଝିଅ ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ୟାକୁ ମାରିଦେବ ତାହେଲେ ଆମର ଭଉଣୀ ବିଧବା ହୋଇଯିବ। ଏ ଚାରି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜର ଅନୁଗତ। ଯଦିଓ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ କିଛି ଗହରିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମାନି ନେବେ। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଏକ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ, ଏହିପରି ଏକ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ସେହିପରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସେ ସେତେବେଳେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି ଥିଲେ, ଯିଏକି 7 କଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ତପସ୍ୟା ବଳ 7 କଳ୍ପ ଆୟୁଷ। ତେଣୁ ବହୁତ ସବୁ ଘଟଣା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆସି ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, 7 କଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଆଗରେ କେତେ କେତେ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆମର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଉଛି। ତ ସେ ତ ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦୁପୁରରେ ଅପହରଣ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅପହୃତ ହେଇଥିଲା। ରାବଣ ତାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ପରପାରେ କେଉଁଠାରେ ଲଙ୍କାରେ ଅଶୋକ ବନରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। କେତେ ମାସ ଧରି, 10 ମାସ ଉପରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେଉଁଦିନ ଅପହୃତ ହେଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏହିପରି ଅପହୃତ ହେଇଥିଲେ। କେତେ ମାସ ରାକ୍ଷସ ରାଜ ରାବଣ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ଅଶୋକ ବନ ସେଠାରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ କୌଣସି ଘଟଣା ସେ ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ହାର ହେଇଥିଲେ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ସମୟରେ ନଳ ରାଜା ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀ ଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପତିଦେବ ନାହାନ୍ତି। ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ମହାସତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିରହରେ ଉନ୍ମାଦିନୀ ହୋଇ ବନରେ ବିଚରଣ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଏମିତି ସମୟରେ ଏକ ବଳବାନ ବ୍ୟାଧ ଏ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହିତ ହେଲେ। ତା ଭିତରେ କାମ ଭାବ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା। ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀ ସେଇ ବ୍ୟାଧକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଏ ସତୀଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସତୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ବହୁତ ବଳବାନ ସେଇ ବ୍ୟାଧ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳି ପଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସତୀ ନାରୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ବଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ, ଏ ମାନେ ଅଖଣ୍ଡନ, କେହି ଖଣ୍ଡନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବିପ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏତେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଥିଲେ, ଯାହାର ଏତେ ସତୀତ୍ୱ ବଳ ଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ସେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା କୁଷ୍ଠ ବିପ୍ର ତା ଦେହ ଗଳିତ କୁଷ୍ଠ ହେଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସର୍ବଦାଇ ପତିଗତ ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୁକ୍ତ ଥିଲେ ସର୍ବଦା। କିନ୍ତୁ ସେଇ କୁଷ୍ଠ ବିପ୍ର ଏତେ ଅଧପତିତ, ସେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ବେଶ୍ୟାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କୁଷ୍ଠ ବିପ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ଆସି ବେଶ୍ୟାର ଗୃହରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସେବାରେ ରତ ଥିଲେ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ତ 2-4 ଦିନ ଏହିପରି ସେବା ଯେତେ କରୁଥିଲେ, ସେ ବେଶ୍ୟା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏହିପରି ଏକ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ନାରୀ, ମୁଁ ଏକ ପତିତା ନାରୀ, ମୋ ଘରକୁ ଆସି ଏହିପରି ସେବା କାହିଁକି କରୁଛ? ତ ସେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠ ବିପ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଥିଲାଗି ମୋ ପତିଦେବଙ୍କ ଲାଗି, ମୋର ପତିଦେବ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ଶୁଣି ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତା କଲେ, ହଁ ଏହିପରି ଏକ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ସତୀ ନାରୀ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏକ ପତିତା ନାରୀ, ମୋତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଏ କେମିତିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ତେଣୁ ସେ କଥା ଦେଲେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ, ଏଇ ପତିକୁ ଆଜି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠ ବିପ୍ର ନିଜେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ କୁଷ୍ଠ ବିପ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ପତିଦେବଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ସେ ନେଇ ଆସିଲେ ବେଶ୍ୟାର ଗୃହକୁ। ଆଉ ବେଶ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ନିର୍ମିତ ପାତ୍ର ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ 4-5ଟା ପାତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ଧାତୁର, ସୁନାର ପାତ୍ର, ରୂପାର ପାତ୍ର, ତାମ୍ବାର ପାତ୍ର, ଲୁହାର ପାତ୍ର, ମାଟିର ପାତ୍ର। ଆଉ ସେ ନିଜ ହାତ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୁଷ୍ଠ ବିପ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରିଲା, ସେତେ ବେଶ୍ୟା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ 5ଟି ପାତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇଲେ, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଦ କେମିତିଆ? ତ ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, କୁଷ୍ଠ ବିପ୍ର, ସବୁ ପାତ୍ରର ସ୍ୱାଦ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। କାରଣ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାତ୍ର ସବୁ ରଖାଯାଇଛି, ସୁନାର ପାତ୍ର, ରୂପାର ପାତ୍ର, ତାମ୍ବାର ପାତ୍ର, ଲୁହାର ପାତ୍ର, ମାଟିର ପାତ୍ର, ଏକା ଆଇଟମ୍, ତ ସ୍ୱାଦ ଏକା ପ୍ରକାର। ତ ସେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଇଏ ଶରୀର, ତ ମୋର ଦେହଟା ଚମଡ଼ାରେ ଟିକେ ଗୋରା ବର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଗୋରା ଗୌରବ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ହଁ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ কোনো সতীত্ব গুণ নাই, ମୁଁ ପତିତା। আর ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମହାସତୀ ପତିବ୍ରତା, ମୋ ଦେହରେ ଆପଣ ଯାହା ଭୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦେହରେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ତ ଆପଣ ନିଜେ କାହିଁକି ଏହିପରି ପତିବ୍ରତା ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ପତିତା ନାରୀ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏଇ କଥା କହିଲେ ବେଶ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଷ୍ଠ ବିପ୍ର ଚେତନାର ଉଦୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଏ ଗରିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଠାକୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେତନା ଉଦୟ ହେଇଗଲା। ସେ ସେତେ ବିରତ ହେଇଗଲେ। ସେତେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ତାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶ୍ୟା କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ते चतुरता यहीपरि शिक्षा देले। सेतेबेले सेई कुष्ठविप्र स्त्री कुष्ठविप्र कांधरे बसाई बेश्यार गृहरु घर आड़क फेरुथिले, गृह आड़क फेरुथिले। से तो सन्ध्या हो जाइथिला। तो सन्ध्या जो हो जाइथिला, दक्ष मुनि रास्ता साइड रे बसी तपस्या करथिले।
ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ପଥ ଚାଲିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଦଟା ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲା କାହାର? ସେ ମୁନିଙ୍କର ଦେହରେ। ମୁନିଙ୍କ ମନରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଆସନ୍ତା କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ তোমার পতি মরেছে। এই অভিশাপ সঙ্গে সঙ্গে সেই পতিব্রতা মানে কুষ্ঠবিপ্র স্ত্রী সে সেতবে প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে, মু যদি কায় মন বাক্যরে মো পতি ব্যতীত অন্য কৌশি পুরুষ মনের চিন্তা করে নাহি, তাহলে মু এই কথা কହୁଛି আসন্তকালি সূর্য উদয় ହେବ ନାହିଁ କି ମୋର ପତି ମରିବ ନାହିଁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସତୀର ବାକ୍ୟ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ। ତ ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ଟାଇମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ আর ଉଦୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଟାଇମ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି, 4-5 ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে তথাপি সূর্য দিশু ନାହିଁ। সমস্ত প্রাণী ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ আতঙ্ক সৃষ্টি ହେଇଗଲା। ଦେବତା ମାନେ ଯାଇ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ସେଟା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। କଣ ହେଲା ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଉଦୟ ନ ହେବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ। তো সেତେବେଳେ 3 দেবতা মুখ্য 3 দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ 3 জন আসি উপস্থিত হলে কাହା ପାଖକୁ? সেই পতিব্রতা স্ত্রী কুষ্ঠবিপ্র পত্নীଙ୍କ ପାଖକୁ। আর ব্রহ্মা নিজ মুখରେ কথা কହୁଛନ୍ତି যে মা তুমি তোমার বাক্য প্রত্যাহার করে নিও। দেখো সূর্য উদয় হও নাই, আর সূর্য যদি উদয় না হবে তাহলে সমস্ত জীবগুলো বিনাশ প্রাপ্ত ହେଇଯିବ। তো ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ମୋର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ମାନେ ମୋର ପତି ମରିଯିବ। ତ ବ୍ରହ୍ମା ସହିତ କଥା ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ମୁନି ଯେହେତୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତୁମର ପତି ମରିଯିବ, ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି সূর্য উদয় হলা কিন্তু তোমার পতি মরিযাও, ମୁଁ ତୁମ ପତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଦେବି। ତ ସେତେବେଳେ ଇଏ କୁଷ୍ଠବିପ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ ଆସି ଯଦି ମତେ ଏଇପରି କଥା କହିବ ତେବେ ମୁଁ ମୋର କଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥାରୁ ବସି ଇଏ କଲା ନାହିଁ, କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରତିବ୍ରତ, ପ୍ରତିବ୍ରତା କିଏ? ଅନସୂୟା ଦେବୀ, ଅନସୂୟା ଅତ୍ରି ଅନସୂୟା ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ 2 ଜଣ ମହାସତୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ଜଗତରେ। ତେଣୁ ସେ ସତୀ ନାରୀ ଯଦି ଆସି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର କଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବି। ତ ସିଏ ମାନେ ଯାଇ ସେ ତ ଅନସୂୟାକୁ କହିଲେ, ଅନସୂୟା ଆସିଲେ ସବୁ ବୁଝାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ସହିତ କଥା ଦେଲେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତେଣୁ ତୁମର କଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବି। ତ ସେତେବେଳେ ସତୀ ନାରୀ ଏ କୁଷ୍ଠବିପ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ବାକ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ସାଥେ ସାଥେ ତାଙ୍କର ପତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ପୁନର୍ଜୀବିତ ନବ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନ, ତା ଦେହରେ ଆଉ ପୃଷ୍ଠ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ଯୁବକତ୍ୱ ରୂପ ଦେଇଦେଲେ, ବୁଝିଗଲା, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରେଇଦେଲେ। ତ କୁଷ୍ଠବିପ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଥିଲେ, ନିଜର ପ୍ରତିବ୍ରତା ପ୍ରଭାବରେ 3 ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ସେମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖେ। ଏହା ହେଉଛି ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଇଏ କେବଳ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ
ମାନେ ପୂଜ୍ୟ କେଉଁଥିଲାଗି ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ କୁହାଯାଏ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜନୀୟ। ତ ସେଇପରି ସବୁ ସତୀ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧାରୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ଏମାନେ ସେଇପରି କାହିଁକି ଏମାନେ ମହାସତୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେଇଥିଲାଗି କହ ସେଇ କୁନ୍ତୀଙ୍କର କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବନବାସ ସମୟରେ ମହାବିପଦ କଥା, ଯେ ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ଥିଲେ ନହୁଷ, ଯଜାତି ବଂଶର ରାଜା, ଯଜାତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ନହୁଷ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଏତେ ପୁଣ୍ୟବାନ ରାଜା ଥିଲେ, ଏତେ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଥିଲେ, ଯାହାର ଖ୍ୟାତି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତ ଏକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ଲାଗିଥିଲା। ତ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇ ମାନସ ସରୋବରରେ ସେ ଏକ ପଦ୍ମ ନାଳ ଭିତରେ ତନ୍ତୁ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବରାଜ ପଦ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଇଷ୍ଟଗୋଷ୍ଠୀ କରି এই মর্ତ୍য জগতের রাজা অযোধ্যার যে রাজা ଥିଲେ নহুষ, ତାହାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରି ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦରେ ବସାଇଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେଦିନ ଫେରି ନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ରାଜା, ପୃଥିବୀ କେତେ ଧାର୍ମିକ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ, ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ତାଙ୍କ ବସାନା ଗଲା, ସେତେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏତେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା, ସେତେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶଚୀଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶଚୀ ଦେବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏ ଅବସ୍ଥାର ପତିଦେବ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ମର୍ତ୍ତବାସୀ, ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦିଆହେଇଛି, ମୋତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁছে, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଗୁରୁଦେବ କିଏ ନା ଦେବ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ। ତ ବୃହସ୍ପତି ସେତେ ଶଚୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏକ କାମ କର, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ହଁ ଆପଣ ମୋତେ ଭୋଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ? ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆରୋହଣ କରି ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଶଚୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁ, ତ ଶେଷତ ଶଚୀ ଦୂତ ପଠାଇଲେ କାହା ପାଖକୁ ନା ନହୁଷ ପାଖକୁ, ଯାହା ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯଦି ଆରୋହଣ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ। ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି ନହୁଷଙ୍କୁ ଏଇପରି ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରତ୍ୱ ପଦରେ ବସାଇଥିଲେ, ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେଇ ନହୁଷ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପାଲିଙ୍କିରେ ମୋତେ ବସାଇ ଏଇଠିରୁ ଶଚୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। ମୁନିମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ଆମେ ମାନେ କୃପା କରି ତାଙ୍କର ପଦରେ ବସାଇଲେ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବହନ କରି ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ କରିବ? ଉପାୟ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେତେ ପାଲିଙ୍କି ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ନହୁଷ ସେଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିଲେ। ଆଉ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ, ଯେ କି ଗଣ୍ଡୁଷର 7 ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପାନ କରିଦେଇଥିଲେ, ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନହୁଷଙ୍କ ସହିତ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଷୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, କାମରେ ଏତେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଖେୟାଲ ନାହିଁ। କଥା କହୁ ତାର ଗୋଡ଼ ଯାଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା।
अगस्त्य मुनिंकर मुंडर जेते तांकर गोड़ बाजिला संगे संगे अगस्त्य मुनि अभिशाप देले, हे उद्धत राजा तुम्हें एठार उपयुक्त पात्र नुह, तुम सर्पदेह प्राप्त हो। संगे संगे अभिशाप देवार साथे साथे यार चेतना हृदय हो गला कार नहशंकर संगे संगे पालिंकर अवतरण करी अगस्त्य मुनि के चरण पंथ है काकुति मिनती कर क्षमा प्रार्थना कर। तो मुनिवार पुनि प्रसन्न हो गला, मुनिवार साथे कहते मु तो अभिशाप दे ताकू प्रत्याहार करी हब ना, तुमको सर्पदेह ग्रहण करवा के हम, किंतु मु आशीर्वाद करुची तुम्हार वंशर आसबे यहीपरी एक महान राजा जहाँ का ना हो युधिष्ठिर महाराज, तुम्हें ताको जिते सब प्रश्न करिब से सब प्रश्न से जिते यथायथ उत्तर देवे सेटा तुम सर्पदेह मुक्त है आशीर्वाद। तो संगे संगे से नहुष जे कि देवराज इंद्र थिले संगे संगे अजगर सर्पदेह प्राप्त, अजगर सर्पदेह प्राप्त है केउठार अवस्थान करने लगे दैत्य वन, दैत्य वन जो अवस्थान करथिला अजगर तो अजगर वृत्ति कह गोटे जगार जो समस्त वन्य पशु पाखक आसो से खाइब कि से अन्यत्र कौटी जाकि कौन पशु को धरी खाइबा ना, अजगर गोटे जगार स्थान हिसाब से। ये दिन कौन है दैत्य वन जिते बड़े पंच पांडव द्रौपदी सह अवस्थान करते तो भीम से आसी फलमूल ये सब संग्रह कर दैवश से आसी उपस्थित हो जाते दैत्य वन जेठारे अजगर सर्प रूप नहुष अवस्थान करते सेटा को जो आसी उपस्थित हो महाबलवान सर्प संगे संगे भीम को धरी पकाए जहाँकर देह 10,000 हस्ती बल कहार भीम देहरे ये कौन सी सर्प से तो ये कर मारिदेवे, हाँ चोटिक मारिदेवे, किंतु एठार देखा जाउछि भीम यथासाध्य शक्ति प्रयोग करी अजगर कबल से निजको मुक्त कर पारेला नहीं। और अजगर ताको धरी पकाले एमिति भावरे ता कबल से मुक्त हो पारेला नहीं। से कहते अजगर रूप से सर्प कहते बहुत दिन मु भोकरे अच्छी आज तुमको खाई मु उदर पूर्ति कर माने से सकाल सन्ध्या पर्यंत भीम निजको अजगर कबल निजको मुक्त कर पारेला नहीं। और सब भाई मान सब फेरी आसिले युधिष्ठिर महाराज देखले नकुल सहदेव अर्जुन समस्त फेरी आसछन्ति किंतु भीम ए पर्यंत फेरना। तेणु से युधिष्ठिर महाराज अन्य तीन भाई से संरक्षण रे द्रौपदी को रखी से धौम ऋषि को सांगरे नहीं भीम भाई को अनुसंधान रे से आसिले अनुसंधान कर देखले एक महाकाय सर्प कबल रे से पड़े भीम। तो से युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ी कहते हे सर्पराज आपनकर परिचय कौन आपने कृपा कर मत कहतु। तो से सर्पराज कहते से परिचय मुझे देवी मोर बहुत भोक लगी तेणु आज ये भीम को मु खाई उदर पूर्ति करी। तो मनुष्य शरीर जो कथा कहते ये सर्प युधिष्ठिर महाराज संगे संगे बुझीपारे कौन साधारण सर्प नुहति
तो ये बारंबार अनुरोध आपन को परिचय दियंतु मु बुझी पारिछ आपन कोनोसी साधारण सर्प नुहंती तो से तो सर्पराज कहते मु हूँ तुमार वंशर पूर्व पुरुष कारण से वंशर आसते ये पांडव मान तो से सर्पराज कहते तुम्हें जदि मोर प्रश्नर यथायथ उत्तर दे पार ताहले मुआ खाइबी नहीं मु छाड़देवी युधिष्ठिर हाथ जोड़ी नम्र भाव कहते हे सर्पराज आपंकर प्रश्न कौन तो सर्पराज पचार बहुत सब प्रश्न तो से प्रश्न मान मध्य दुईटी प्रश्न कह ब्राह्मण किए आ ब्रह्म कौन तो युधिष्ठिर सांगे उत्तर दे ब्राह्मण जो मान मध्य यही समस्त गुण रही सम दम शौच तप सत्य आर्जव ज्ञान वैराग्य यही सब गुण जहाँ मध्य विद्यमान से होती ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण से निज मन को निज कंट्रोल रे रखिब समस्त इंद्रिय मान को निज बस रे रखिब तपस्या आचरण करिब सत्यवादी हब केवल मिछ कथा कहब ना ज्ञान विज्ञान संपन्न हेबे से होचंती ब्राह्मण ती प्रश्न उत्तर पाईगला ब्रह्म वस्तु कौन युधिष्ठिर उत्तर दे जो वस्तु को प्राप्त हेले मनुष्यर आ किछि पाइबार अवशिष्ट रहिबा नाई ता होछि ब्रह्म वस्तु तेन चैतन्य महाप्रभु से ब्रह्म संबंध रे संज्ञा देउछन कोन ब्रह्म शब्द बृहत वस्तु स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्र प्रमाण सब शास्त्र प्रमाण कर ब्रह्म शब्द अर्थ हूँ बृहत वस्तु जहाँ ठारू आ बृहत्तर किछि नहीं ता हूँ ब्रह्म वस्तु आ से बृहत वस्तु हूँ कौन स्वयं भगवान जे स्वयं भगवान तांको कहा जाउछि सबुठार बृहत वस्तु से स्वयं भगवान किए सब शास्त्र कहा जाउछि कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये प्रश्न उत्तर यथायथ जिते प्राप्त हेले सर्पराज सांगे सांगे से सर्प देहरु मुक्त हो गल पूर्व जो नहुष राजा थिले से देह प्राप्त हो भीम को तो निज कबल मुक्त कर युधिष्ठिर घोर विपद निज भाई को सर्प कबल रक्षा केते घोर विपद स्वप्न से बनवास समय टाइम अच्छा टाइम अच्छी हाँ ताहले आमें बहुत कथा रही आमें ताहले संक्षेप ये बनवास समय गोटे दुईटा कथा कहवा जे ये 10 मिनट अच्छी 10 मिनट मान बहुत कथा रही माने गोटे दिन सरीबा ना गोटे कथा कह बनवास समय समय एक कथा कह जा जो पंच पांडव माता कुंती सह जिते जो गृह माने से रक्षा पाइले छद्मवेश से जो गृह बाहरी जाते तो से पंच पांडव मान ब्राह्मण वेश धारण कर माता कुंती सह एक चक्र ग्राम आसी उपस्थित होते एक चक्र ग्राम माने वेस्ट बेंगल बीरभूम जिलार अंतर्गत नित्यानंद प्रभु जन्मस्थान नित्यानंद प्रभु जन्मस्थान जानी बुझीपार हाँ चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु
तो नित्यानंद प्रभु जन्मस्थान हूँ वेस्ट बेंगल अंतर्गत बीरभूम जिला ये बर्तमान से गाँव ना है बीरचंद्रपुर तो आगुरी से ना थे एक चक्र गाँव कत बुझिपार तो एक चक्र बर्तमान सुधा से नाम अच्छी दुईटा नाम प्रसिद्ध बीरचंद्रपुर और हूँ एक चक्र कहीं एक चक्र नामटा प्राचीन नाम नित्यानंद प्रभुर पुत्र ना हूँ वीरभद्र तो ना अनुसार पुणी से एक चक्र गाँव ना है कौन बीरचंद्रपुर बीरचंद्रपुर तो जाए से एक चक्र ग्राम एक ब्राह्मण गृह आसी अतिथि हिसाब से अवस्थान कले आ ब्राह्मण एत सद्गुण गुणान्वित थे गरीब ब्राह्मण गृह को जो आसी आश्रय ना चाहिए छद्मवेश पंच पांडव मान से ब्राह्मण गृह अर्धकांश एम छाड़ीदे देखो आग सब ब्राह्मण मान के धर्मपरा आ से ब्राह्मण का ना थिला वेदश्रवा ब्राह्मण तांकर पत्नी ना थिला उमा देवी गोटे पुत्र वीरभद्र आ गोटे कन्या थिले 8 वर्ष भानुमती 4 जन ब्राह्मण परिवार केवल 4 जन माने ब्राह्मण का नाम हूँ वेदश्रवा ब्राह्मण पत्नी नाम उमा देवी आ पुत्र 10 वर्ष एक पुत्र जार नाम हूँ वीरभद्र आ गोटे मात्र कन्या जहाँ ना थिला भानुमती माने 8 वर्ष ये टोटाल 4 जन ये गाँटा थिला विशाल गाँव मिनिमम 350-400 घर मतलब एक बड़ ना 350 ना 1200 ऊपर घर वाला ये सब गाँव थी एत बड़ गाँव तो से गाँव निकटवर्ती गोटे जंगल थी से जंगल एक राक्षस बास कर जार ना थिला बकासुर तो बकासुर केते बड़े गाँ भीतर पशि मनुष्य मान को धरी खाऊला बहुत उपद्रव करथिला तो दिने कौन है गाँ लोक माने एक सभा डाक सभार ये सिद्धांत नेले जे आमे बकासुर पाखक खाद्य पठे देवा कि से अजाता यही गाँ भीतर पशि जे कोनो मनुष्य धरी खाइबा नाही पशु मान को धरी खाइबा नाही तो समस्त मान नेले तो से हिसाब से निर्धारित है कौन बकासुर पाखक गोटे यहीपरि समाचार मैंने पठाना है जदि तुम्हें यहीपरि अजाता गाँ भीतर पशिब नहीं आम मैंने प्रतिदिन प्रति घर यहीपरि खाद्य सामग्री तुम पाखक पठेद तो बकासुर दा मानि ने दे कौन देवा कि हम माने प्रतिदिन 5000 एक मौन चाउल अन्न कत बुझे हाँ एक राक्षसर खाद्य देख 5000 एक मौन चाउल अन्न गोटे महिष गोटे शगड़ गाड़ी भरा मंडा पिठा बुझीपार मंडा पिठा आ गोटे मनुष्य प्रतिदिन प्रति घर जदि यहीपरि पठेबे बकासुर गाँ भीतर को पशिब जो घर रु यही सब खाद्य सामग्री बकासुर पाखक जीव आग दिन ता पूर्व दिन माने ये ढोलक ना कौन बकाए बाद्य बजे जन दिया जब आज उमुक घर रू ये सब खाद्य सामग्री ए काली काली उमुक घर रू एत सब खाद्य सामग्री बकासुर पाखक जीव कत बुझिपार
ସେଇପରି ସେ ଗାଁ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା, ମାନେ 3 ବର୍ଷ ଥରେ ଗୋଟେ ଘରରୁ ଏଇପରି ପାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ଗାଁ ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାନେ କେତେ ଦିନ? 365 ଦିନ। ୟାର 4 ଗୁଣ କଲେ କେତେ ହବ? ମାନେ 1300 ଘର ଥିଲା ଧରନ୍ତୁ। ହଁ, 1300 ଘର ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ? 3-4 ବର୍ଷ ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ପାଲି ପଡ଼ିବ। ତ এইପରି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଦ୍ରୌପଦୀ, এই ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହରେ ଥିଲା, ମାସ ପରେ সেই ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯିବ ବକାସୁର ପାଖକୁ। ତାର ଆଗ ଦିନର এইପରି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ये गरीब लोक, गरीब ब्राह्मण, तेणु तांको स्त्री थिले एक धनी व्यक्तिर झील। से बापा घर को चलीगले, 5000 एक मौन चाउल संग्रह कले, गोटे शगड़ गाड़ी भरा मंडा पिठा तैयारी ता संग्रह कले, गोटे महिष संग्रह कले। अरे 4 जन मध्य किए जीवे? तेणु बापा कहते मु जीवी, तुम समस्त रह। तो सेतबेले तांको स्त्री प्रतिवाद करी कहते ना तुम्हें रह मु जीवी। बापा माँ 2 जन को प्रतिवाद करी पुओ कहते ना तुम्हें समस्त रह मु जीवी। ए मान के प्रतिवाद करी से झील कहते ना तुम्हें समस्त रह मु जीवी। तो 4 जन मध्य यहीपरी एक द्वंद्व सृष्टि हो गला। देखते किपरि परिवार देखते, माने से के क्या पेली दौना, समस्ते कहते मु जीवी तुम मैंने समस्त रह। से प्रतिवाद करना तुम्हें समस्त रह मु जीवी। यहीपरि एम मध्य जो कला सृष्टि है, कुंती देवी से शुणी पारी से आस उपस्थित हो गला। क्या 4 पांडव से मैंने समस्त जाते भिक्षा करने। कुंती देवी पाखे केवल थिले भीम, माने नियम थिला कौन? 5 पांडव मान मध्य 4 जन भिक्षा करने जीवे, जने माँ पाखे रही। तो से दिन थिले भीम आ 4 भाई से मन से भिक्षा करने जाते, भिक्षा वृत्ति अवलंबन कर जीविका निर्वाह करते। देखा जाऊँ कि भीम से दिन थिला कुंती देवी सांगे सांगे से ब्राह्मण गृह को आस उपस्थित। कहीं आपण मैंने यहीपरि कलह कर यहीपरि आम घर यहीपरि खाद्य सामग्री जीव बकासुर पाखक। तो सबकि संग्रह हो जाए, 4 जन मध्य किए जीव यही नहीं, आम मन के भीतर यही बात वितंडा चलुची। मु कह तुम्हें समस्त रह मु जीवी, और जन कह ना तुम्हें समस्त रह मु जीवी। एथि कलह सृष्टि। तो से कुंती देवी कहते, हे ब्राह्मण देव, आपनकर केवल गोटे मात्र पुओ, पुओ को कहीं जीव? मोर 5टी पुत्र, 5टी पुत्र मान के मध्य मु जन को पठाइबी, आपण समस्त रहतु। तो समस्त प्रतिवाद कर उठिले ना ये अधर्म सृष्टि है, आपण मैंने आमर गृहर अतिथि, आम केमी अनुमति देवा जे आपन गोटे पुओ पठाइबे? आम ता करिपार। तो कुंती देव बहुत अनुनय विनय कर चिंता करवा नहीं, मोर 5-5टी पुत्र मन मध्य गोटे पुत्र ना गल, 4 जन तो रे। और आपनकर तो गोटे मात्र पुओ, ये गोटे पुओ कहीं पठाइबे? से कहीं जीव? तो कुंती देव बहुत अनुनय विनय करवा जोगु लास्ट बाध्य है अनुमति देवा। से कुंती देवी आसी भीम को कहते, भीम यहीपरि जो ब्राह्मण कृपा करी आम मन के गृह अर्धेक अंश छाड़ी दे रही, आज से मनकर एक महा विपद सम्मुखीन होती। तेने से विपद से मन को मुक्त कराइबके हेब। तो बकासुर प्रतिदिन प्रत्येक घर एत सब खाद्य सामग्री जाऊँगी बकासुर पाखक। और प्रतिदिन यहीपरि प्रति घर जन जन मनुष्य को पठाइबके हो।
तो आज ये ब्राह्मण पारी पड़ी तो ये ठारे 5,000 एक मौन चाउल अन्न सब तैयारी हो जाए गोटे शगड़ गाड़ी भरा मंडा पिठा तैयारी हो जाए। हाँ भीम जिते एक कथा शुणुंट एत दिन तार पेट भरी ना जहाँ भिक्षा वृत्ति कर आनुले कुंती देवी रोषाई कर रोषाई कर 2टा भाग करते ये 5 जन कुंती देवी सह 4 पांडव जहाँ खाइबे भीमंकर लगे से हाफ अंश तार दिया से तार पेट पुरु ना तेने भीम जिते यही कथा शुणिले ता पार्टी लाड़ बाहर से जीवाई उद्वस्त हो पड़ेला तो माता आदेश प्राप्त है संगे संगे शगड़ गाड़ी ऊपर सब चढ़ी बसिले और यहीपर मंडा गोटे पर गोटे पार्टी दौर उदर स्टार्ट कर मंडा खाऊँ कौन 5,000 एक मौन चाउल अन्न यहीपर से ग्रास भरी भरी खाऊँ आ देरी रे जाऊँ बुझल बहुत देरी रे आ बकासुर पेट जलुची प्रतिदिन ठीक टाइम रे उपस्थित आवाक हम आज 2-3 घंटा अतिबाहित हो जाए तथापि खाद्य सामग्री आसी पहुँचे पेट जलुची एक बड़ गछ ऊपर से चढ़ीगला कहीं आज देरी हो कहीं आज देरी हो देखुची एक मनुष्य तो से तार खाद्य सामग्री गाड़ी रे बसी और निज हाथ में तुले तुले खाऊ तार से खाद्य सामग्री मंडा ये सब चाउल अन्न सब ये तो आहरी जलुची मान क्रोधित हो 3-4 घंटा पर आसी उपस्थित सब सरीगला। हाँ ये 5,000 एक मौन चाउल अन्न सब खाई सारी मंडा पिठा सब सरी जाए 2-4टा अवशिष्ट थिला एमती समय आसी उपस्थित हो बकासुर गछ तलक आसी विशाल गोटे गछ उत्पाटन कर भीम पृष्ठदेश प्रहार झस्य कर भीम कह टिके रह मो 4-5टा ये मंडा रही खाई भीम सब खाई सारा तो 10,000 हस्ती बड़ जाते हैं ये गच तार बाड़े कौन तो भीम खाई सारा 10,000 हस्तीर बड़ प्रकट हो जाए दिन पर ये से गचर से जंगल बड़ बड़ गच उठे नहीं यार ऊपर प्रहार कर तार प्रहार कर 2 जनकर मल्लयुद्ध ये माने गच गच नहीं जो सब युद्ध है गचर जंगल जिते सब गच थी सब शेष हो गला लास्ट रे कौन हम मल्लयुद्ध आरंभ हो गला तो मल्लयुद्ध चली तो एमती समय अर्जुन फेरी आसती कुंती पाक से पचार माँ कुंती देवी को पचार माँ भीम भाई कौन तो से कुंती देवी सब किसी बुझाई कहले से जाए बकासुर से तो भीम ये अर्जुन कहते जे माँ ये भीम भाई कौन विपद हो पारे मुझे भी साहाଯ୍य करने नकुल आसी उपस्थित तो अर्जुन से नकुल को तुम्हें माँ पाखे रहो मु भीम भाई को साहाଯ୍य करने बर्तमान जीवी तो से अर्जुन जाऊँ भीम भाई को साहाଯ୍य करने हाँ से अर्जुन चिंता करते बाटे जीवा समय इत बाटे जीवा पूर्वर भीम भाई को जब कौन अनिष्ट हो से सांगे सांगे गोटे नाग पाश छाड़े नाग बाण जे नाग को कहीदे तुम्हें जाएगी से राक्षस को बंधन कर मुझे बध कर इे भीम ताको मारी से बकासुर मारी से फेरुंट भीम फेरुंट अर्जुन जाऊँच बाटर देखा से भीम से कहते तुम्हें कहीं आस माँ को छाड़ी ना ये माँ मुखर शुणिली तुम्हें बकासुर पाखक जाइल तेन कौन अनिष्ट हो पारे मुझे तुमको साहय कर मुझे मारी सारी मु फेरुची तो भीम अर्जुन से कहते मुझे तो नागपाश छाड़ी सी जा कौन विपद पड़ पारे व्यवस्था कर मुझे तुम्हें माँ पाक फेरी जा तो भीम से फेरी आसले कुंती देवी पाक को अर्जुन से आस उपस्थित देखिले नाग देखिले से तो मरी जा बकासुर तेन इतस्तत विचरण कर नाग तो से अर्जुन कहले हे नाग
तुम कौटा को जीव ना यही गछ मूल रही तमाल वृक्ष रही एठार तुम पाखक जदि कौन पशु आसो ताकू तुम धरी खाइ तो से दिन से नाग तमाल वृक्ष मूल रोला जो समस्त वन्य पशु मनुष्य पाखक आसुला से धरी खाऊले जीविका निर्वाह करते से दिन 5000 वर्ष पाखापाखि आबे नित्यानंद प्रभु एकचक्र ग्राम जन्म नेले से जिते बड़े से तमाल वृक्ष पाखक आसी उपस्थित हेले से नाग ताकू खायापाई जिते बड़े हना टेकिले नित्यानंद प्रभु कहले तू के रे तोर परिचय कौन कहने ये नाग मान उत्साह से तो बलराम अनंत देव नित्यानंद तो अन्य कहीं जानते ये कथा कहवा जो यार समस्त शक्ति फेल मारिगला तो से पूर्व इतिहास कथा कहले से नित्यानंद प्रभु कहले ना तुम यहीपरि अनिष्ट कर आज ठारू ये गर्त भीतर को पशि जाओ से कहूँ मुझे जीविका निर्वाह कमी नित्यानंद प्रभु कहले जीविका निर्वाह तुमको चिंता करना मु तुम पाक खाद्य सामग्री पठेबी तो नित्यानंद प्रभु निर्देश से नाग से दिन तमाल तोड़े जो ये थिला माने होल थिला ता भीतर पशिगला नित्यानंद प्रभु जार कानर दुईटी कुंडल थिला दुईटी कुंडल मध्य गोटे कुंडल नहीं से गर्त मुहर कभर कर दे तो से दिन से नाग गर्त भीतर रहा केबे बाहरी आसना आ लोक माने से नाग उद्देश्य चाउल दुग्ध यही सब अर्पण कर खाई से जीवन धाम सेठारे वर्तमान एक मंदिर है नित्यानंद प्रभु से कुंडल वर्तमान पत्थर रूप धारण कर विशाल पत्थर रूप धारण कर अवस्थान करुच्ची आम जाइए देखीचु बर्तमान सेठारे यहीपरि गाँ लोक मैंने आसती क्षीर चाउल यही सब अर्पण करती नाग ता खाई से गर्त भीतर रही जाए नाग यहीपरि पूजित होती से घोर विपद यहीपरि एकचक्रवासी मान रक्षा करते भीमसेन यही बकासुर सहित युद्ध कर बध कर गाँ लोक मान रक्षा करते वनवास केते सब विपद संगठित होता आमर समय हो गोटे लास्ट गोटे कथा कह माने ये तो 2-3 दिन लगे केवल युद्ध व्यापार गोटे कहबी ये जो पितामह भीष्म व्यापार समस्त जानते द्रोणाचार्य विषय जानते शेष युद्ध हो माने क्या सहित महावीर कर्ण सहित कर्ण कवच कुंडल नहीं जन्म ग्रहण करते किंतु से कवच कुंडल हरण करते किए इंद्र ब्राह्मण वेश आसी कवच कुंडल अपहरण कर इंद्र गोटे मात्र अस्त्र देते एकाग्नि बाण गोटे बाण देते एकाग्नि बाण माने केवल जनकर प्रयोग कर जनकर प्रयोग कला माने से मृत्युवरण कर अव्यर्थ बाण तो कर्ण से एकाग्नि बाणटा डाकिदे अर्जुन प्रयोग करने किंतु भीमंकर पुत्र घटोत्कच से रात्रि आसी सब कौरव सेना मान को मारिदे भक्षण करते दुर्योधन कर्ण को निर्देश देले तुम्हें एकाग्नि बाण यार ऊपर प्रयोग कर तो कर्ण कहीदेला ना मुझे बाण राखी केवल अर्जुन तर अर्जुन से पर कथा बर्तमान ये घटोत्कच हाथ आम मान रक्षा कर बाँचिले तुम ये बाण अर्जुन प्रयोग कर ये बाण से घटोत्कच प्रयोग करने जो घटोत्कच से मृत्यु होला तो से महावीर कर्ण पाखे आन्न कौन से अलौकिक किसी बाण न तथापि से अर्जुन सहित युद्ध जो करते से बाण प्रयोग एमती सब कौशल थिला पाखे अर्जुन अति नगण्य जिते युद्ध होता कर्ण एमती गोटे बाण प्रयोग करते जोटा कि अर्जुन को मस्तक छेदन करेंगे अर्जुन को रथ सारथी होती भगवान कृष्ण सांगे सांगे कौन कले
সেই অশ্বর রশ্মি ধরি এମିତି ଖେଞ୍ଚ ଦେଲେ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଡ଼ ମୁଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣର ବାଣ ଅର୍ଜୁନ ସେତେ ରଥ ଦବିଗଲା, ତଳକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବାଣ ଚଲାଇଥିଲେ ସେଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବେକରେ ନ ଲାଗି ମୁକୁଟରେ ଲାଗିଲା, ମୁକୁଟ ଖସିଗଲା। କେତେ ଘୋର ବିପଦ! ଏହିପରି ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଘୋର ବିପଦରୁ ଏ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ହାତରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେଇ କଥା ଇଏ ମାତା କୁନ୍ତି ଦେବୀ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏହିପରି କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ବହୁତ କଥା ରହିଛି, ତମର ସେ ଶ୍ଲୋକର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ତ ଆମର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି, 1:15 ହେଇଗଲାନି। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିଛେ। ଏହିପରି କେତେ କେତେ ସବୁ ବିପଦରୁ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହ କୁନ୍ତି ଦେବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି କୁନ୍ତି ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି କୁନ୍ତୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି। ହରେ